आणि एंटरप्रिनरशिप मेंटरिंग ह्या हातूंतल्यान पयलो जॉब फेअर विच इज नियरली अबाउट 60 कंपनीज आणि सो फार इट इज एन 1000+ जॉब्स they'll offer in different multinational companies like Comscope, Sanofi, Colorcon, Lupin, Microlabs, IFB, CMM, ITC, वेगवेगळे ITC हॉटेल्स हातूंतल्यान वेगवेगळे कंपनी हे जॉब फेअर ऑफर करतले. द सेकंड विच इज एन करियर गायडन्स सेशन्स थ्रूआउट द डे वेगवेगळी करियर गायडन्स आसतली. तितूंत वेगवेगळे करियर गायडन्स इंडस्ट्रीज रिलेटेड. इट इज एन Francis Serrao, it is an event industry. Vincent Ramos, it is an hospitality. It is an Manu Anand, which is an building experts. Rajkumar Kamath, BNI entrepreneurs. It is an ताज्या उपरांत वरद सामंत, it is agriculturist. ताज्या उपरांत किरीट मगनलाल, it is in retail. ताज्या उपरांत गोविंद गावस, banker on banking and financial services. ताज्या उपरांत एडवोकेट रामराव ऑन करियर गायडन्स इन कॉमर्स. ताज्या उपरांत our IAS officers on the competitive exams. Third one is an entrepreneurship mentoring by the Atal Incubation Center, GIM, SIBA and other incubators. Right, I'm coming to that. Besides this, there is a stall on the government departments and the corporates like the startup cells in the IT departments, EDC, CMRY, Department of the Industries and Trade Commerce, PMEGP, Goa Human Resource Development Corporations, and other government departments like agriculture, fisheries, animal husbandry, skill development, technical and higher educations. Besides that, the institution of the hotel managements, bankers, SBI, Canara Bank, Union Bank, ताज्या उपरांत SC, ST, OBC corporations हे सगळे आसतले. हो इव्हेंट जो आसा हो सगळ्या जाणां खातीर 18 एंड अबाव ह्या सगळ्या गोंयच्या भुरग्यां खातीर ओपन आसा. ताजें रजिस्ट्रेशन जें आसा हें www.goajobfair.in हाजेर तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन करचें आनी ताज्या उपरांत तांच्यांनी पार्टिसिपेट जावचें. दोनूय कडले इव्हेंट एक आमी नॉर्थ गोवा खातीर इट इज एन DMC कॉलेज म्हापसा आनी सावथ गोवा खातीर GVM कॉलेज फोंडा 27 तारीख आनी 30 तारीख अश्यो हाज्यो डेट्स आसा. गोंयांतल्या मॅक्झिमम भुरग्यांनी जॉब आसतलो, करियर गायडन्स आसतलो आनी एंटरप्रिनरशीप हाज्या खातीर एट्रॅक्ट करपाक सरकाराच्या वतीन ही इनिशिएटिव्ज घेतल्या. आमची ह्या खात्याची मिनिस्टर मॅडम जेनिफर मॉन्सेरात हांच्यांनी हो इनिशिएटिव्ज वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन ती स्वता इनिशिएटिव्ज घेवन कोऑर्डिनेट करीत आसा आनी बऱ्या पद्दतीचो कार्यक्रम आमी गोंयच्या तरणाट्यांच्या खातीर हो ऑर्गनायज केला. मॅक्झिमम गोंयच्या तरणाट्यांनी युवा युवतींनी ह्या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट जावचे अशें वैयक्तीक मुख्यमंत्री म्हणून तरणाट्यांच्या खातीर वेगवेगळे कार्यक्रम करता आसतना होय कार्यक्रम त्याच पद्दतीन आमी ऑर्गनायज केला. Can you brief something? एक दीस 27 तारीख DMC कॉलेज, 27th is DMC College Mapsa and 30th is GVM Ponda. वन 1000 जॉब्स हे वेगवेगळ्या सेक्टरात आसा. आतां हेका शिक्षण म्हटल्या उपरांत मिनिमम टू मिनिमम फ्रॉम द 10+ ITI ताज्या पासून ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन पर्यंत आमी जेन्ना म्हटल्यार इट इज एन मल्टीनॅशनल कंपनी ताज्या पद्दतीन तांची जी कितें क्वॉलिफिकेशन्स आसा थंयसर त्या पद्दतीन देल फेस द इंटरव्यू आनी देल म्हणजे ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवलाचे भुरग्यांक देर इज एन जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज. आमी 1000+ जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज वील बी देर. हय, डायरेक्टली जॉब प्लेसमेंट. प्रत्येक फावटीचो प्रोग्राम्स घेतल्या उपरांत त्या फावटीचे जितके जॉब्स ते प्लेसमेंट सांगता तितकी भुरग्यांची मेळटा हाजी काळजी आमी घेता. एकदां आत्तां आमचे कडेन डेटा अवेलेबल ना, जाय जाल्यार लेबर एंड एम्प्लॉयमेंटाच्या वतीन हांव तुमकां डेटा दिवपाक शकता. बट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आमी डायरेक्टली त्या एम्पॅनल्ड नॉट एम्पॅनल्ड बट आमी आमचे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इट इज एन मॉडल करियर सेंटर म्हणून जेन्ना ओपन केलें आनी प्रायवेट कंपनीक डायरेक्टली तांकां इंटरव्यूज घेवपा खातीर सिलेक्शन करपा खातीर आमचो पोर्टल तांकां ओपन करून दिलो.
ॲट प्रेझेंट ॲट 170 हे डायरेक्टली मल्टीनॅशनल कंपनीक हायर पोस्टाचेर घेतलेल्याची ऑफर लेटर्स दे हॅव गिवन थ्रू मी अँड थ्रू लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हायर पोस्टाचेर सांगता हांव. ताज्या व्यतिरिक्त जे लोअर पोस्टाचेर असता ते डायरेक्टली त्याच पोर्टला वयल्यान मागोनी घेवन इंटरव्यू घेवन तांकां सिलेक्टूय करता. ताजो आमी जे डेटा जाय आमी लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट आमचो मेंटेन करता. नेक्स्ट टायम आय शेअर द डेटा विथ यू. एप्रॉक्सिमेटली 60 कंपनीज डिफरंट गोंयांतल्यो सगळ्यो कंपनीज ज्यो आसा पळय न्ही नॉट ओन्ली इन गोवा मागीर तांची प्लेसमेंट वेगळे कडेन आसता तेय बी हांगासर इन्वायट करता बट ॲट प्रेझेंट दे आर बेस्ड इन गोवा. डायरेक्टली येता तांकांय बी आमी ऑपॉर्च्युनिटी दितले. ऑनलायन रजिस्ट्रेशन जालेंय ना जाल्यार तांच्यांनी सकाळी फुडें येवन थंय रजिस्ट्रेशन करून पार्टिसिपेट जावचें. त्या खातीर बँकूय आसतले. बँक्स आपले कावंटर ओपन करतले म्हणजे जशें आमी म्हणटा की मुद्रा लोन पासून स्टार्टअप्स पर्यंत वेगवेगळे आसतले ते आसतले. ताज्या व्यतिरिक्त म्हणजे BNI आसा. ताज्या व्यतिरिक्त वेगवेगळे जे कॉर्पोरेट सेक्टरांत एंटरप्रिनरशीप स्कील वाडोवपा खातीर वेगवेगळे जण आसा तांचेय बी स्टॉल्स थंयसर सेपरेटली आसतले. आत्ता ॲट प्रेझेंट डेटा म्हाजे कडेन अवेलेबल ना बट प्रत्येक फावटी आमी हो प्रोग्राम जो ऑर्गनायज करता म्हणजे फाटले फावटी आमी तालिगांवूय केल्लो एकदां मॅडमेच्या हेतूंतल्यान तेन्ना आमी त्या प्रायवेट कंपनी कडल्यान तुमचे कडेन जॉब आतां कितले अवेलेबल आहा फॉर एग्जांपल तेंचे कडेन 500 अवेलेबल आशिल्ले. तो प्रोग्राम सोंपल्या उपरांत तांच्यांनी कितल्या जाणांक सिलेक्ट केले हेजो डेटाय बी तेंच्या कडल्यान घेता. आतां आमी जेन्ना म्हटलां की 1000 जॉब्स आर अवेलेबल आमी हो प्रोग्राम सोंपल्या उपरांत 8 दिसांनी तेंच्या कडल्यान लिस्टूय घेता की 1000तले गोंयांत कितले सिलेक्ट जाले ते. ना ॲट प्रेझेंट ना. ना 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 मॅडम लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट जाल्या उपरांत तेणी फर्स्ट टायम लॉन्च केलो. आतां पर्यंत आमी 2 कडेन ऑर्गनायज केला. वन इज इन तालिगांव, वन इज इन साखली. Plus, it's not only the job fairs, we also have the Model Career Center, and we have taken CII on board, which is the Confederation of Indian Industries. So, apart from these job fairs, the CII is constantly working from the Model Career Center in terms of training, in terms of career guidance. So, that is constantly going on. This is just a job fair, but that is going on, and plus, through that also, they've been able to give a lot of placements to the youngsters who've gone there. Madam have taken the initiatives and she had signed the agreement with the CII. CII चे 2 जण ऑफिसर्स ही आमच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीच्या ऑफिसान कंटिन्युअसली बसता आणि ताजेर तिणी म्हटल्या त्या प्रमाणे नॉट फक्त जॉब फेअर न्ही करियर गायडन्सा खातीरय गायड करता ते खूब म्हत्वाचें आसा. आमचो गव्हर्मेंटाचो टायअप विच इज फॉर द 3 years, रायट मॅडम? For 1 year now. For 1 year now, we will revise it afterwards. आमचो तेकाच लागून तर हो प्रयत्न आसा न्ही म्हणजे आमी त्या खातीर म्हणजे आमी आतां पर्यंत 3 फावटी म्हणजे फाटले जरी पॅन्डेमीक आसले 3 फावटी तांच्या कडेन कसल्या पद्दतीचे जॉब्स आसा हे तांच्या कडल्यान लिस्ट घेता आनी अशा पद्दतीचे जॉब फेअर ऑर्गनायज करता. क्वॉलिटी जॉब भुरग्यांक मेळपा खातीरच हो प्रयत्न आसा. ऑफकोर्स त्या खातीर सांगलें गोंयांत जी सगळे आमी 10,000 जॉब जरी गव्हर्मेंटान म्हटलें अशेय भुरगे आसा गोंयांत तांकां गव्हर्मेंट जॉबाक न वता प्रायवेट सेक्टरान वचपी भुरगे आसा वेगवेगळ्या सेक्टरांतले भुरगे आसात. हांवें तुका सांगलें आत्तां हांगासर जो आमी ना आत्तां एट प्रेझेंट म्हाजे कडेन ना. हितूर 2 गजाली आसा. तुवें जशें म्हटलें CMRY आसतलें किंवा PMEGPY आसतलें PMEGP आसतली प्रधानमंत्री रोजगार योजना आसतली. आपलो प्रोजेक्ट जरी सांगलो ताका एक्सप्लेन केलो ताका फर्दर गायडन्स जाय ताका कावन्सिलींग जाय ते सगळें आमचे EDCच्या मार्फत देर इज अ सेपरेट कावन्सिलर किंवा PMGPचोय थंयसर गायड करपा खातीर कावन्सिलर आसता. दे विल गायड देम आनी प्रोजेक्ट रेडी कसो करप पासून फुडें सगळो ताका सपोर्ट करप हें काम जें आसा हें आमच्या CMRYच्या वतीनूय केलें वता. स्टार्टअप सेलाच्या वतीनूय केलें वता. ITच्या मार्फत IT कडेन फक्त IT रिलेटेडूच प्रोजेक्ट येता अशें ना तर डिफरंट रिलेटेड प्रोजेक्ट सुद्दां स्टार्टअप सेला कडेन वचूं शकता.
ऐक आत्ता माझ्या कडेन एक्झॅक्टली आंकडो ना बट एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 1000 जॉब्स जे आसा हे रिक्रूट जाले डिफरंट डिपार्टमेंटांतल्यान हांव 10,000 म्हणटालो तितूंतले आनी फुडले आमी 8,000 प्लस एडवर्टायज जाले फक्त 2,000 कितें तरी एडवर्टायज जावपाचे उरल्या इट इज इन प्रोसेस हार्डली म्हाका दिसता फुडल्या 15 दिसां भितर उरलेले जावन वयतले बट हाजो सगळ्याचो प्रोसेस हो कंप्लीट जातलो 19th ऑफ डिसेंबर पर्यंत प्रोसेस कंप्लीट जातलो येस येस सो ओके थँक्यू आयचो विशय फक्त लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटाचो स्वयंपूर्ण युवा ह्या कार्यक्रमाचेर आसलो आमी जशें म्हणटा की गोंय स्वयंपूर्ण करपाक जाय ह्या सगळ्या बाबतींत हांवें जेन्ना म्हटलां त्या खातीर स्किल्ड डेव्हलपमेंट करप स्किल ट्रेनींग दिवप हेंय काम गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात जाला थोड्या दिसाच्या भितर आमच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान आमी वेगवेगळ्या पद्दतीन युवकांक फुडें काडपा खातीर करता म्हाका दिसता आयची प्रेस कॉन्फरन्स ह्या विशयाचेर सोंपोवया उरलेलेच थँक्यू